स्वागत करुछि। आमी स्वागत करछि पश्चिमबंग सरकारेर माननीय अर्थमंत्री आमादेर आजकेर मुख्य अतिथि श्री स्वपन दासगुप्ता के एवं तार साथे যারা উপস্থিত আছেন শুধু প্রবাসী ওড়িয়া কেন অন্য ভাষাভাষী যারা সবাই উপস্থিত আছেন আমি সবাইকে অনুরোধ করছি এবং সর্বপ্রথমে আমরা ওড়িশার যে রাজ্য সঙ্গীত বন্দে উৎকল জননী তার সঙ্গে একটি নৃত্য দেলিসা সিংহ প্রস্তুত করবেন। যখন রাজ্য সঙ্গীত গান হবে তখন আমরা সবাই দাঁড়িয়ে আমাদের রাজ্য আমাদের রাষ্ট্রকে সম্মান জানাবো। বন্দে উৎকল জননী বন্দে উৎকল জননী বন্দে উৎকল জননী। একটু সামনে নমস্কার, জয় জগন্নাথ। আজকে আমি প্রথমত একটু ক্ষমা চাইছি। আমি হয়তো আমার উড়িয়া বলা উচিত ছিল, আমি পুরোটাই বুঝতে পারি, কিন্তু যাই হোক আপনি মার্জনা করবেন। আমি বাংলায় বলছি, আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন। আমি প্রথম কথা অনেক ধন্যবাদ সম্পর্কে এই ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করার জন্য। এটা নিশ্চয়ই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য একটি আয়োজন, কিন্তু আমি মনে করছি যে এই অনুষ্ঠানটি পশ্চিমবঙ্গে উৎকলবাসী যে কত বড় একটা অবদান, তাদের যে কত গুরুত্বপূর্ণ স্থান, সেটাকে এক ধরনের স্বীকৃতি দেওয়াও এটা सदा मिला है। मेरे पूर्ववर्ती वक्ता बड़े सही तरीके से आपके बीच श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के योगदान को बता रहे थे। कुछ बातों को आपके बीच रखना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी है। जब आप इस बंगाल की माटी पर खड़ा होकर जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय बांग्ला, ये भारत केसरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी
जिनको शेरा बंगाली भी कहते हैं। आज पश्चिम बंगाल की जनता की ओर से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के 125वें जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर उनको सबसे बड़ा श्रद्धांजलि हुआ है जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। आशुतोष कुमार साहू IRS डेप्यूटी कमिश्नर इनकम टैक्स। जी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 125तम जयंती अच्छी सेटा ओडिशा समाज पक्षर नीलचक्र फाउंडेशन लीडरशिप सेलिब्रेट कर तो बहुत बहुत भल लगुच आमे माने यही द्वारा ओडिशा और पश्चिम बंगाल जो रिलेशन अच्छी सेटा भी बहुत स्ट्रॉन्ग और डिपेंड हो जो टाइटा तो मुझे नीलचक्र फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देवी कि एमती गोटे इनिशिएटिव नहीं जो द्वारा सबू वर्गर जो ओडिशा लोक जो मैंने कि बाहर आसी पश्चिम बंग में रोचते गोटे परिवार टाइप फिल हो सी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवदान तो आम समस्ते जाचे नूतन भारत गढ़ जो अवदान रही श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो स्मृति ये फंक्शन जो अर्गानाइज कले से बहुत बहुत धन्यवाद देवी नीलचक्र फाउंडेशन को। যেটা বলেছি যে আমি মনে করি সামনের দিনে কলকাতা ইউনিভার্সিটি একটা ডিপার্টমেন্ট অফ ওড়িয়া ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাসিক্যাল সায়েন্স হিসেবে যে স্বীকৃতিটা পেয়েছে সেটার একটা রিসার্চ সেন্টার গবেষণা করার জন্য একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডিপার্টমেন্ট তৈরি করা উচিত।